अस्सलाम वालेकुम मीठी बातें के नाजरीन, आपके सामने आज यूट्यूब पर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। रोज़े की फ़जीलत के बारे में हाफ़िज़ साहब हमें बताएंगे कि रोज़े की फ़जीलत क्या है और उसकी अहमियत क्या है और उसके मकासद क्या हैं। इसके हवाले से हाफ़िज़ साहब आपसे बात करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। रोज़े की अस्सलामु अलैकुम मकासद के हवाले से वरहमतुल्लाहि बताइए। ताला व बरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम रोज़े का जो मकसद है उसको बयां करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया, इसके पीछे कौन सा मिशन है, कौन सी ऐसी बात है और मकसद क्या है। इसे कुरान मजीद जो है वो बयान करता है कि लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए जो है फ़र्ज़ किया गया कि तुम परहेज़गार हो जाओ, यानी तुम अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ और खुदा के फ़ज़ल वाले बन जाओ, खुदा के करीब हो जाओ, गोया तुम नेक बन जाओ। और इसका सादा अल्फाज के अंदर ये है कि तुम नेक बन जाओ, इसलिए तुम्हें ये रोज़ा जो फ़र्ज़ किया गया। और रोज़ा जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया, इससे पहले उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ हुए। अल्लाह ताला ने उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। इसी आयत के जो इब्तदा है वो इसी आयत से शुरू होता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाता है कि हमने पीछे वाले लोगों पर, जो पिछली उम्मतें थी, उम्र पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे और इस उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं। और रोज़े का माना जो है, इसका माना है रुकना। इस्तिलाह शरई के अंदर ये है कि आप सुबह से लेकर शाम, यानी सारी से लेकर अब इफ्तार तक, शाम तक कुछ न खाने पीने को रोज़े का नाम दिया जाता है। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो रोज़े को तक़वियत पहुंचाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़े को नुकसान पहुंचाती हैं। जो इंसान रोज़े का जो मिशन है उसको बाज़ चीज़ें नुकसान पहुंचा देती हैं। और वो हमारी तबीयत, आजकल मिजाज इस तरह का बना हुआ है कि हम वो किए बगैर रह नहीं सकते। हमारा मिजाज या सोच व फ़िक्र इस तरह की है कि हम उसके बगैर किए रह नहीं सकते। अगर वो करते हैं तो रोज़े को नुकसान है, अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो रोज़े को फ़ायदा पहुंचाती हैं वो करते हैं तो रोज़े को फ़ायदा पहुंचता है, जिससे हमारा लअल्लकुम तत्तकून का मिशन पूरा होता है। यानी हम परहेज़गार बनते हैं, परहेज़गारी जो है जिससे अय्यां होती है। और रोज़े का जो मिशन क्या था सब, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। परहेज़गारी की है कि एक इंसान के सामने ये सारा कुछ मौजूद है, वो नहीं अल्लाह के डर से नहीं खा रहा, अल्लाह के खौफ से नहीं खा रहा। अल्लाह बंद कमरे के अंदर कोई बंदा ना देखे तो वो खा सकता है, लेकिन अल्लाह के डर से नहीं खा रहा। अल्लाह के खौफ से अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। यानी अगर मैं ये खाना खा लूँगा, अगर ये मैं पानी पी लूँगा तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। ये परहेज़गारी है, ये अल्लाह का खौफ है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम इसलिए ये रोज़ा फ़र्ज़ किया कि तुम परहेज़गार बन जाओ, यानी अल्लाह के डरने वाले बन जाओ। यानी कोई ना तुम्हें देख रहा हो तो तुम ये समझो कि तुम्हें खुदा देख रहा है, जिसने ये रोज़ा फ़र्ज़ किया वो तुम्हें देख रहा है। तो यानी उस सिचुएशन को बंदा देख कर जब इस सिमत के अंदर बंदा रोज़ा रखता है तो यकीनन वो खुदा के फ़ज़ल का मुस्तहिक है। तो इसी तरह रोज़े के लिए कुछ फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, कुछ नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। रोज़े को फ़ायदा क्या, यानी बंदा ज़िक्रुल्लाह के अंदर वो टाइम गुजार देता है, दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हुए वक़्त बिता देता है, ज़िक्रुल्लाह करते करते वो वक़्त बिता देता है, कोई अच्छी सोच सोचते वो वक़्त बिता देता है, तो वो बंदा जो है रोज़ा क्या, उसका रोज़ा मज़ीद कवी हो रहा है, उसका रोज़ा मज़ीद जो है वो शान वाला हो रहा है, वो लअल्लकुम तत्तकून का फैज़ान पा रहा है। और जैसे ही बंदा इसके उलट करता है, कोई ऐसे कलाम कर देता है, कोई ऐसा काम कर देता है कि जो है जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो वही रोज़े को नुकसान पहुंचा रहा है, वो काम रोज़े को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कोई बंदा किसी की ग़ीबत कर देता है, जैसे कि कोई इंसान जो है वो इस तरह वक़्त बिता देता है कि कुछ ऐसी फ़िल्में देखता रहता है, ड्रामे देखता है। ऐसे देखने वाले जो है वो रोज़े इन रखने वाला जो ख़ुसूसी, ये मेरी अर्ज़ सुनिए कि ऐसा इंसान जो है जो रोज़े की हालत के अंदर फ़िल्में और ड्रामे इस तरह की बातें देखता है और ये कहता है कि मैं अपना रोज़ा जो बुला रहा हूँ, मैं अपना रोज़े का वक़्त जो है वो बिता रहा हूँ,
تو وہ یہ سراسر جاہلیت کے اندر ہے، سراسر غفلت کے اندر ہے کہ اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر غیبت کر دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے روزہ افطار کر لیا ہے، یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کر تم نے اپنا روزہ افطار کر لیا، ایک معاملہ پیش ہوا۔ یعنی کس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ اس بات کی یعنی منع فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ روزے جو ہیں لعلکم تتقون، ایک بندہ اگر اس طرح کرتا ہے کہ کوئی ایسی غلط بات سوچتے، غلط کام کرتے اگر وقت بتا دیتا ہے تو لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا تھا کہ تمہیں پرہیزگار بنا دیا جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ وہ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی پرہیزگاری والے کام نہیں کر رہا تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کا وہ روزے کی افادیت سے محروم ہے، وہ صرف بھوکا پیاسا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات لے لیں کہ روزے کا مقصد کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان نیکی کی طرف نہ بڑھے، نیکی کی سوچ نہ لائے تو سمجھے کہ روزہ دار نہیں ہے، اس کا روزہ اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس کا روزہ اسے اپنے رب کے قریب نہیں کرنے والا، اس کا روزہ اس کی قبر و حشر کی مشکلوں کو دور کرانے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، قیامت والے دن بھی خدا کی بارگاہ میں یہ رمضان پیش ہوگا اور اپنی بات کرے گا، اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے اس کی عزت کی، اور جس نے اس کی عزت کو جو ہے وہ بچھاڑنے کی کوشش کی اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے گا، یعنی اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ جو بندہ اس کے خلاف کرے گا، جو روزے کو نقصان پہنچانے والی باتیں کرے گا اور جو فائدہ پہنچانے والی بات کرے گا، فائدہ کیا ہے کہ یہ فائدہ اس کا نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ۔ جب یہ فائدہ پہنچائے گا، اس کا روزہ اچھا ہوگا، ذکر اللہ کرتے، اچھی سوچ، کسی کو افطار کرتے، کسی کو اچھا مشورہ دیتے، کسی کو نیکی کی بات بتاتے وقت گزار دے گا، تو تب کیا ہوگا، یہ رمضان خوش ہوگا اور قیامت والے دن خدا سے سفارش کر کے، خدا سے بخشش کروائے بغیر وہاں سے نہیں جائے گا، بندے کی بخشش کروا کے بندے کو لے جائے گا۔ تو ہمیں آج کے اس موضوع سے یہ بات ملتی ہے، آج کی اس گفتگو سے یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں ایسے کام روزے کے اندر کرنے چاہیے۔ اگر یہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا روزہ اچھا ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنی سوچ و فکر کو دیکھ لے، اگر اس کی سوچ و فکر بدل گئی، نیکی کی طرف آ گئی، وہ سمجھ لے کہ مجھے روزے کا فیضان مل رہا ہے۔ اگر وہ ایسی باتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، اس کا سوچ و فکر کا پیمانہ بڑھتے جا رہا، وہ کرتا جا رہا، تو وہ سمجھ لے کہ وہ روزے کا فیضان نہیں پا رہا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرماتے ہوئے یہ بھوک پیاس قبول و منظور فرمائے، اور آمدہ جو روزے ہیں صحیح معنی میں روزہ دار بن کے جو ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں میری اس گزارش کے ساتھ کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ جب آپ بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آپ کو ہر ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچے گی۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان سید انوار علی، خدا حافظ۔